मेरी दरख्वास्त है। इफ्तार और सहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फला फला बढ़ गया, और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की दो कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना। एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। उनका शौक का खाना था, एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी एक दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है, कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है, और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप 7 सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वजू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा, उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नजर तेज होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा, और उसको नजर बद नहीं लगेगी। हर वजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना, एक बार सूरत कद्र। सोचें, ये अमल अगर रोजे के साथ होगा, इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है, और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफा सूरत इन्ना अंजलना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70, 100, 70,000, 70 लाख दफा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्जा है कुदरत में। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोजे की बरकत से दे रहा हूं। सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कद्र हर वजू के बाद जरूर पढ़ें। अच्छा, इसे सिर्फ ये रमजान के लिए नहीं है, ये रमजान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए, और रमजान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमजान में होती है, उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएं सारा साल रहती हैं। जरूर करेंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत नफा होगा। और फिर कहूंगा, रोजे में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोजेदार हो के हमें गोलियां खानी पड़ जाए, रोजेदार हो के हमें दवाइयां खानी पड़ जाए, तो फिर मालूम यह हुआ कि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत जरूरी है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंजलना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा, 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है, और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, और जरूर सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह,
अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि 2 रोजों ने मुझे एक ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोजे मिले और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं, कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं? उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई पक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सेहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, फला फला बढ़ गया और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की 2 कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना, एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सही खत्म हो गई है। शौक का, उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी एक दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है? कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के 3रे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने 2रे रोजे से 6ठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें 2रे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए।
अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप, सात सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वजू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नजर तेज होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा और उसको नजर बद नहीं लगेगी। हर वजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना, एक बार सूरत कद्र। सोचें ये अमल अगर रोजे के साथ होगा इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफा सूरत इन्ना अंजलना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70 100 70 हजार 70 लाख दफा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्जा है कुदरत में। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोजे की बरकत से दे रहा हूं। सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कद्र हर वजू के बाद जरूर पढ़ें। अच्छा, इसे सिर्फ ये रमजान के लिए नहीं है, ये रमजान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए और रमजान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमजान में होती है उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएं सारा साल रहती हैं। जरूर करेंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत नफा होगा। और फिर कहूंगा रोजे में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोजेदार हो के हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोजेदार हो के हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं तो फिर मालूम यह हुआ कि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंज़लना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा, 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे और जरूर सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि 2 रोजों ने मुझे एक ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोजा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज्यादा रोजों का फायदा है। रोजा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोजे मिले और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं, कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं। उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई पक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सेहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं
جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا، وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، کھانے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے۔ آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے، اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے۔ اور ایک شوق کا کھانا، ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے۔ تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے۔ ان کا شوق کا کھانا تھا، ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا۔ میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا روزہ فٹنس کا نام ہے، روزہ صحت کا نام ہے، روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ پچھلے 4 روز اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے، کون سے کھانے ہیں؟ ایک تو اللہ سے جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں۔ ایک بات اکثر ہے، اور سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کچہریوں میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں، اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5واں روزہ، اللہ اکبر۔ پچھلے 4 روزے کیسے گزرے آپ کے؟ کچھ اپنی سنائیں، کچھ میری سنیں، کچھ من کی سنیں، کچھ جذبوں کی سنیں، کہیں درد کہیں غم نہیں، اور 4 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، پورے رمضان کا پتہ نہیں چلے گا۔ آج 5واں روزہ، اور ہم نے ان 4 روزوں میں کچھ عہد و پیمان کیے، کچھ چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ نے کیے، اور یقیناً آپ نے نفع پایا۔ دراصل رمضان ہڈیوں میں، عادتوں میں، مزاجوں میں اور طبیعتوں میں کوئی چیز ڈھالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیا ہے۔ کوئی چیز ہمارے اندر ڈھل جائے اور کوئی چیز ہمارے اندر پیوستہ ہو جائے، دراصل اس کے لیے دیا ہے۔ دیکھیں، پہلے انسان کی عادت بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر وہی عبادت بنتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں بچے کو جب 9 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، نماز کے لیے اس کو فکر مند کرو، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، یہ اس کی عادت بنوائی جا رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے بچے کو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، اس میں پیمپر بھی ہوتا ہے، گیند بھی ہوتی ہے، لنچ باکس بھی ہوتا ہے، اور بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، کھیل کود کے آ جاتا ہے، اور ماں اس کو کہتی ہے زندہ باد، میرے بیٹے نے ملک قوم کا نام روشن کر دیا۔ عادت بنائی جا رہی ہے۔ یہ روزہ ہمیں اصل میں سکھانے آیا ہے کہ 2 چیزوں کی عادت بنائیں، ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی، 2 چیزوں کی عادت بنائیں۔ روزہ مانگنا ہے سارا، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، اور اپنے سے کم تر نظر نہیں آتے، خاص طور پہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے پھر اپنے سے کم تر بڑے نظر آتے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا آتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے،
कचहरी में होता है, वहां बेबसी की कैफियत होती है, अस्पतालों में होता है। तो रमजान में एक तो हलाल के लिए हमने फैसला किया। मैं हलाल का एक पैकेज बताता हूँ। जो शख्स और जो लोग, जो खानदान ये समझते हैं हमारा रिस्क मशकूक है और हम हलाल से कैसे रोजे रखें, वो ऐसे किसी बंदे से उधार ले लें जिसका रिस्क हलाल हो, उस उधार के पैसों से रोजे रखें और अपने पैसे उसे उधार के तौर पे लौटा दें। ये फैसला करें, हमने रोजे हलाल रखने। देखें, मुशरिक थे, नंगे तवाफ करते थे, खून पी लेते थे, उनके अंदर सारे ऐब थे, पर हलाल का उनके अंदर ये एहसास था कि जितनी हलाल पैसों से वो काबे की तामीर कर सके की, बाकी इस काबे की तामीर भी रोक दी। उसको आज हम हतीम कहते हैं, ये काबे का हिस्सा है। आप हैरान, आप हैरान। तो रोजे अगर हम महसूस करते हैं हमारा रिस्क मशकूक है, तो किसी से उधार ले लें जिसका रिस्क पाक हो, और उधार लेके उन पैसों से खुद रोजे रखें और अपने पैसों से उसका उधार चुका दें। बहुत अहम चीज है। और अगर चाहते हैं कि हलाल हमेशा रहे तो एक दुआ बताता हूं। रमजान के लम्हों में ये दुआ मुस्तकिल पढ़ लें, वक्तन फवक्तन पढ़ लें, सहरी इफ्तारी में पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, नमाज की अत्तहियात में भी पढ़ लें। मसनून दुआ है, इसको 1.25 लाख कर लें। इसको 40 बार सुबह शाम, 70 बार सुबह शाम, जितना भी पढ़ लें। अली करम अल्लाह वजल करीम के पास एक शख्स आया, मकरूज था, हालात का मारा हुआ था, कर्जों का मारा हुआ, बंदिशों का मारा हुआ, मुश्किलात का हारा हुआ, शिकवा की हालात बताए। तो आपने फरमाया, मैंने अपने हुजूर आका से सुना है, जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहु अकबर, बहुत जबरदस्त दुआ है। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अगर आप 5वां रोज़ा है आज, 5वें रोज़े से ये शुरू कर दें। थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, यकीन से तो पढ़ी जानी थोड़ी दुआ भी अर्श को हिलाती है। यकीन, एतमाद, तवज्जो और ध्यान। और एक बात आपको याद होगी कि हमने दूसरे रोज़े से 6ठे रोज़े तक 7 सलामों का अमल भी जारी रखा हुआ है। उसकी बरकत भी आप पा रहे होंगे, उसकी खैरें भी आप लूट रहे होंगे, और 7 सलाम पढ़ के आप अल्लाह जल्ल शानहू के उन लोगों में शामिल हो रहे होंगे, अल्लाह के ख़जानों में, जिनको फरिश्ते सलाम करें, जिनको अल्लाह के सलाम पहुँचें, जिनको रूहें सलाम करें, और जिनको नेक जिन्नात सलाम करें, और जिनके ऊपर सलामतियों की बारिश हो। आप वो 7 सलाम का अमल तो कर रहे होंगे। उसके साथ साथ आज के हमारे इस 5वें रोज़े में आप ही अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, 2 चीज़ें, दुआ भी करनी है और हलाल की कोशिश भी करनी है। तो इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें जब जमा हो जाएंगी, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी और अल्लाह का फजल और करम करीब होगा। ख्याल बेतसव्वुर हो जाओ, डूब जाओ, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे या रब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। ये है फस्तमिऊ लहू व अंसित, मस्त रहूं, सरशार रहूं। ये है फस्तमिऊ लहू व अंसित। और जब तुम ये करोगे ना, फिर मैं तुम पे रहम करूंगा। और रहम क्या है? बेबहा दौलत अता कर दूंगा, रिस्क अता कर दूंगा, खजाने अता कर दूंगा, खुशहालियां दे दूंगा, तुझे नहीं तेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल।
مجھے ایک صاحب ملے، ان کے والد وزیر تھے، آج کے نہیں نوابی دور کے وزیر، آج سے 70-80 سال پہلے مجھے پرانے ملے ہیں۔ ان کی جیب میں 2 روپے نہیں تھے اس وقت، انہوں نے روٹی منگوانی تھی، 2 روپے نہیں تھے، انہوں نے روٹی منگوانی تھی۔ 1 روپے کی اوجری کی روٹی اوجری کا سالن آتا تھا، اور 1 روپے کی 6 روٹیاں آتی تھی، اور موٹی 4 روٹیاں آتی تھی۔ ان کے پاس 2 روپے نہیں تھے۔ میں چلتا ہوا جوان چھوٹا سا مجھ سے کہنے لگے فلاں کا بیٹا ہے؟ میں جی، جیب میں 2 روپے ہیں؟ کہاں ہیں؟ میں نے 1.5 روپے دیے، بیٹا میں دے دوں گا۔ وہ نہ دے سکے، مر گئے۔ میں نے ان کو اعمال کا ہدیہ بھی دیا، معاف بھی کیا، 2 روپے نہیں تھے۔ کیوں؟ بس وہ تھا تو سب کچھ تھا، وہ گیا باپ تو سب عطائیں، اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کی شفقت سب چھن گئے۔ جب یاد رکھیے گا، دعائیں نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس فرد کو کسی کی دعا ہے؟ یہ رحمت ہوتی ہے دعا، اور لعنت عذاب ہوتا ہے، وہ بھی بعض اوقات نسلوں میں تعاقب کرتا ہے، نسل در نسل تعاقب کرتی ہے لعنت اور عذاب۔ اگر خدا نہ خواستہ، اب غور سے سنیں اور بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، میرے کسی بڑے نے، میرے دادے پر دادے، دادے پر دادے کے دادا پر دادا نے، کیونکہ 7 نسلوں میں، 14 نسلوں میں، 21 نسلوں میں، 40 نسلوں میں، 70 نسلوں میں لعنت چلتی ہے، پیچھا کرتی ہے، پیچھا کرتی ہے، پیچھا کرتی۔ کوئی میرا ایسا رشتہ دار بڑا، اس سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی، زمین کی جگہ ختم ہو گئی، اس کی قبر تک مٹ گئی، لیکن کسی مظلوم کی یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کی لعنت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو فرمایا اس لعنت کا حساب کسی سے پوچھا کیا کروں؟ کہا ان مجالس میں جہاں جن مجالس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے وعدے ہیں، وہ یہ مجالس ہیں جہاں آپ دور پرے سے سفر کر کے آئیں۔ کیا خبر میری غربت، میری بیماری، یا مجھے جو عیب اور علت لگی ہے، اس کی بنیاد کیا خبر؟ پیچھے کوئی ایسی لعنت، پھٹکار، بد دعا کوئی ایسی ہے؟ میرے حالات، میری سختیاں، جسے میں کہتا ہوں جادو ہیں، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، ناکامیاں ہیں، فلاں نے میرے اوپر کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہ کیا کرایا کو میں مانتا ہوں، لیکن کچھ یہ کیا کرایا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے نسل در نسل، نسل در نسل کوئی بد دعا تیرا تعاقب، کوئی لعنت تعاقب، کوئی پھٹکار تعاقب، کوئی عذاب تعاقب، یہ نسل در نسل کر رہا ہے۔ تو پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں اس کا حل کیا ہے۔ کہا ایسی مجالس، ایسی محافل میں جا جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ یہ مجالس ہیں جس میں آج آپ آئے بیٹھے ہیں۔ اور میں آؤ میرے بندو، آؤ میرے بندو، میں کریم ہوں، میں رمضان کا پورا پیکج لایا ہوں۔ اپنی نسلوں سے رزق اگر چھنا ہے واپس لانا چاہتے ہو، اپنی نسلوں سے اولاد، بیٹے واپس لانا چاہتے ہو، کریمی، کرم، عطا واپس لانا چاہتے ہو، وسعت، فتح واپس لانا چاہتے ہو، اور وہ نعمتیں جس کو ترستے ہو چاہتے ہو مل جائیں، تو پھر فاستمعوا لہ وانصتوا، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، فاستمعوا لہ وانصتوا، یہ وعدہ تم کر لو، باقی رحمت میرے ذمہ ہے۔ آج عرض کیا کہ حضرت ایسے ایسے ہے، فلاں جگہ سے آیا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، فقر آ گیا، حالات آ گئے، اللہ کی طرف سے غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، تو میں نے ایسے ایسے کہا، تو یہ میری لونڈی کہتی ہے کہ مجھے آپ پہ 3 اعتراض ہے۔
تو शेख ने पूछा क्या? कहा आप लंगर से खाना खाते हैं। एक एतराज, सब आपकी तारीफ करते हैं। दूसरा एतराज, और तीसरा यह है कि आज तक मैंने आपको किसी तकलीफ में नहीं देखा। अल्लाह वाले तो आजमाइशों में आते हैं और वो अल्लाह वाला है ही नहीं। और मैं इसका जवाब कल दूंगा। मैंने कुछ अपने वक्त मुकर्रर किए हुए हैं, कुछ वक्त रोजी रोजगार के लिए, कुछ वक्त घर के लिए, कुछ वक्त अपनी खानकाह तस्बीह खाने में लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने के लिए मैंने कुछ वक्त औकात तकसीम किए हुए हैं। तो कहने लगे कि आप ऐसा करें, वहां जाएं, शहर के दरवाजे पे फला वक्त में आप खड़े हो जाएं, मैं लकड़ियां काट के लाता हूं, लकड़हारा भी हूं, लकड़ियां काट के लाता हूं, तो वो बेचता हूं, तो मैं फला वक्त आऊंगा तो मेरे पीछे पीछे चलते आना। तो कहा ठीक है। कल ये शेख लौंडी पहुंच गए फला जगह, तो थोड़ी देर में शेख आए, कंधे पे लकड़ियां रखी हुई और चल रहे। लोग तारीफ करते हैं, देखें अल्लाह के नेक बंदे की हालत कि उनको लकड़ियां काटते हैं और लकड़ियों से खिदमत करते हैं, किसी से मांगते नहीं, किसी से सवाल नहीं करते, और ये रिज़्क़ हलाल खिलाते हैं। क्यों ना लोगों के दिलों में अल्लाह अल्लाह आएगा। लोगों ने माशाल्लाह तारीफ की। आगे चले तो एक बंदा कहने लगा, ये ढोंग रचाया हुआ है लकड़ियों का, इतना बड़ा लंगर चलाते हैं और इतने बड़े लंगर में इतना खर्चा पूरा होता है, पता नहीं माल कहां से आता है, किस जगह से आता है। आगे गए तो आगे ने उससे भी घटिया इल्जाम लगा दिया। आगे गए तो उसने भी और बात कर दी, कहीं फूल कहीं धूल, कहीं फूल धूल। अब ये सुनते सुनते जब वहां पहुंचे तो वो लौंडी कहने लगी, हजरत एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया है, मैंने आज तक आपकी तारीफ ही सुनी है। दूसरा फरमाए, अगर आप ना करते तो ये राज मेरे और अल्लाह के दरमियान था। आपने पीठ से कपड़ा हटाया तो वहां एक गहरा जख्म था जिसपे कीड़ा बैठा था, और फरमाया ये कीड़ा साल साल से मैंने इसका इलाज किया है, अल्लाह के हुक्म से ये जख्म ठीक नहीं होता, और मैंने इसको अल्लाह की रजा समझ के इस जख्म को कबूल किया है। कहा जब ये कीड़ा काटता है तो मुझे ऐसी तकलीफ होती जैसे तलवार का वार हो, मैं बर्दाश्त करता हूं, और जब ये कीड़ा जमीन पे गिर जाता है तो मैं इसको उठा के रखता हूं कि अल्लाह ने तेरा रिज़्क़ यहां रखा है। दो सवालों का जवाब मिल गए। और मैं तीसरा सवाल यह है कि मैं लंगर से खाना खाता हूं, पर मैं यही लकड़ियां काट के, यही लकड़ियां मैं जंगल से लाता हूं, बेचता हूं, मैंने अल्लाह से बरकत मांगी हुई है और खुद भी खाता हूं, इससे लंगर भी चलाता हूं। तो अल्लाह पाक मेरे इस रिज़्क़ में इतनी बरकत दे देते हैं, तो मैं तो किसी फकीर मिस्कीनों का हक तो नहीं खाता, मैं तो खुद खिलाता हूं। जब कल्ब की दुनिया आबाद और शाद होगी, जब कल्ब की दुनिया आबाद और शाद होगी, कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। अगर कभी अल्लाह मौका दे और तन्हाइयां हों तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अमल में थोड़ी सी तवज्जो कर लें, थोड़ी सी जान मार दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ी सी तवज्जो कर दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें। आप ये कर लेना, कभी कभार कर लिया करें, रोज कर लिया करें। अगर कर ले तो वो जो मैंने कहा ना कि कल्ब जारी होना, जो अल्लाह वाले फरमाते हैं लंबी मशकें होती हैं और साल हर साल लगते हैं, थोड़े ही अरसे में ये अल्लाह समद का विजदान, अल्लाह समद की मेहनत और अल्लाह समद की कोशिश और अल्लाह समद की तासीर और अल्लाह समद का कमाल थोड़े ही अरसे में कल्ब को अंदर से जारी करेगा और दिल अंदर से खुद बोलेगा अल्लाह। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लोग तो दीदार के लिए आंखें खोलते हैं, और जो दीवाने इश्क होते हैं वो उल्टी चाल चलते हैं, वो दीदार के लिए आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं।
आंखें बंद। फिर क्या होगा? जब कल्ब जारी होगा, यूं आंखें बंद की, यूं अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ताल्लुक और कायनात के राजों के ऐसे पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे। फिर कश्फुल महजूब होगा। यह हजरत दाता साहब की किताब है ना, कश्फुल महजूब, ये यही होगा। कश्फुल महजूब, पर्दों से पर्दे हटते हैं, पर्दों से पर्दे हटते हैं, इसका माना यह है। फिर कश्फ, पर्दे हटना शुरू हो जाएंगे। महजूब, हिजाब, पर्दे हटना शुरू हो जाएंगे। कायनात के राज मिलना शुरू हो जाएंगे, कायनात की हकीकतें मिलना शुरू हो जाएंगी और अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना शुरू हो जाएगा। और यह शख्स वहां पहुंचेगा जहां कोई पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए फरमाया, अबू हुरैरा ने एक रिवायत बयान की है, गौर से सुनिएगा। और मेरे हुजूर ने मुझे इल्म के 2 बर्तन दिए। अबू हुरैरा वो सहाबी हैं जो दिन रात मेरे आका के दर पे पड़े रहते थे और ये जिक्र करते थे। और बाज लोग इन पे एतराज भी करते थे कि ये रियाकार हैं। एक दफा मेरे आका ने फरमाया, हुजूर ने, कि क्या तूने इसका दिल चीर के देखा है? हाँ, ये हमेशा होते रहे। हज़रत अबू हुरैरा आखिर में पहुंचे, जरा गौर से सुनिएगा, आखिर में पहुंचे, आखिर में पहुंचे। बाज में आता है 3.25 साल हुजूर की रवानगी से 3.25 साल पहले। फिर इन्होंने कहा कि पहुंचा तो आखिर में हूं, पहुंचा तो आखिर में हूं, अब फैसला करूं दरे मुस्तफा, चौखट मुस्तफा नहीं छोड़। और ऐसा ही किया, ऐसा ही किया कि फिर दिन रात हजूर की चौखट पे पड़े रहते थे, हत्ता के कमाने का मौका नहीं मिलता था, कमाने का मौका नहीं मिलता था, कमाने का मौका नहीं मिलता था। और फक्र और गुर्बत होती थी और कई कई दिन के फाकों से इनको निढाली होती थी, बेहोश हो जाते थे। लोग समझते थे मिर्गी के दौरे हैं, लोग समझते थे मिर्गी के दौरे हैं। फरमाया, अल्लाह की कसम, मिर्गी के दौरे नहीं थे, वो फक्र के और भूख के और तंगदस्ती के और मुफलिसी होती थी। अल्लाह पाक का निजाम देखें। ये उलूम के इन्होंने बड़े बड़े बर्तन लिए। अच्छा, दरे मुस्तफा से फिर रंग लगा, वो भी बता दूं जरा। एक औरत के गुलाम थे, औरत कहती थी, उसका बस एक बोल होता था, नंगे पांव चल, चढ़ते ऊंट पर चल, चलते ऊंट पर चढ़, मैं तेरी खातिर ऊंट बिठाऊं और तू नंगे पांव चल, मैं जूता पहनूंगी। पत्थर, गरम रेत, तपती में नंगे पांव चल, और चलते ऊंट पे एक गजवा हुआ, वो गिरफ्तार हुई और लौंडियां जो तकसीम की, वो लौंडी इस दुर्वेश के हिस्से में आ गई। जब वो घर में आई थी तो गुर्बत, घर में चराग था नहीं। इन्होंने देखा कि वही है मेरी आका। फौरन कहा, फौरन कहा, क्या कहा सुनो जरा। फौरन कहा, चलते ऊंट पे चढ़, नंगे पांव चल। एकदम उसने देखा ये अब्दुल शम्स, उनका असल नाम था अब्दुल शम्स, शम्स का बंदा, सूरज के पुजारी। अब्दुल शम्स कहा, मैं वही हूं, दरे मुस्तफा ने मुझे गुलाम से आका बना दिया, मुझे गुलाम से आका बना दिया। तेरे दर के जो भी फकीर हैं वही 2 जहां के अमीर हैं। उन्हें बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। अबू हुरैरा की बात चल रही थी, मैं कहां चला गया। फरमाया, मेरे पास मेरे हबीब ने मुझे इल्म के 2 बर्तन दिए हैं। मैं आज लाहौत की बातें बता रहा हूं, खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, तालिब इल्म हूं। 2 इल्म दिए हैं, एक वो जो मैंने बयान कर दिया। सबसे ज्यादा हदीस मेरे आका की हजरत अबू हुरैरा से
حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ. کیوں؟ دن رات در مصطفیٰ پہ پھر پچھلی کمیاں پوری کی دیر کے آنے کی. ایک وہ علم جو میں نے بیان کر دیا، فرمایا ایک وہ علم ہے اگر میں بیان کر دوں لوگ تلوار لے کے ہم پہ ٹوٹ پڑے، مجھ پہ ٹوٹ پڑے. وہ علم کون سے ہیں؟ وہ لاہوتی، ملکوتی، غیبی، وہ علوم ہیں، وہ علوم ہیں جن کو عام انسان سمجھ نہیں پاتا. ایک چھوٹا سا راز بیان کیا تھا منصور حلاج نے، چھوٹا سا راز اللہ کی محبت کا جو انہیں ملا تھا، اور وہ بھی نشے میں بیان کیا تھا. شراب کے نشے میں نہیں، اللہ کے عشق اور محبت کے نشے میں. نشے میں بہت کچھ نکل جاتا ہے، بس وہ نشے میں بیان کیا تھا، عشق و مستی میں بیان کیا تھا. اس میں دنیا میں بہت پھر آزمائشوں سے نکلے تھے. میں کہ تو نے میرے عشق کو، میرے راز و نیاز کو، رازوں کو بیان کر دیا ہے. اب دو راستے ہیں، دنیا کی سزا ہے ورنہ اپنی محبت سے نکالتا ہوں کہ آقا جو سزا ہے بھگتوں گا. آپ کو لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ لوخان ہو رہے تھے کہ کیا منہ سے نکالا، تو ایک درویش آئے، انہوں نے پھول مارا، لوگوں کے پتھروں پہ چپتے ان کے پھول پہ ہائے نکل گئی. تو کہا یہ کیا؟ کہا آپ تو جانتے تھے میرا راز و نیاز کیا ہے. یہ تو مجھے مجرم سمجھتے ہیں، آپ تو جانتے تھے، آپ بھی پھول مارتے تھے. غیبی نظام ہے ایک. جب یہ بندہ اللہ الصمد، عادت تو بنانے تھوڑی سی، میں بھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی عادت تو بنا لیں. جب یہ بندہ اللہ الصمد کی ضربیں لگائے گا، اللہ الصمد کی ضربیں لگائے گا، دل ہی دل میں اس کو ڈوب کے ٹوٹ کے پڑے گا. تو اللہ الصمد پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اللہ الصمد یہ ایسے ہے جیسے دل کو اندر سے اس نے صاف کیا اور دل کے برتن کو شفاف کیا، اور دل کے برتن کو صاف کیا اور دل کے برتن کو شفاف کیا. ایسے ہے جیسے دل بالکل صاف. پھر اللہ کا نور آتا ہے. برتن جتنا خوبصورت ہو، اگر اس میں دہی پڑا ہو، دودھ ڈالیں گے سارا دودھ دہی بن جائے گا. اگر اس کو صاف کریں گے پھر دودھ ڈالیں گے تو دودھ پھر دودھ ہی رہے گا. یہ اللہ الصمد سے دل کے اندر ایک نور آتا ہے اور سرور آتا ہے، اور دل پھر کیا ہوگا؟ اگر دل زندہ ہو جائے کہ دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. جب دل زندہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، عرش کے ساتھ رابطے اسی وقت ہو جائیں گے. یوں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ کر دے، اللہ کر دیتا ہے. ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ حج پہ گئے، کہا اللہ بھوک لگی ہے کھانا دے دے. اللہ نے کہا ابھی لے لو. شیخ نے لکھا ہے کتاب میں، کچھ لوگ حضور کے روزے پہ گئے، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلائیں. ایک بندہ آیا اور کہنے لگا فلاں نام فلاں ہے. کہا آؤ میرے گھر کھانا کھاؤ. اور کچھ روایات یہاں تک ہیں کہ جو مانگا تھا مجھے حضور یہ کھلائیں. ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ خشک گوشت ہو اور خشک پالک ہو، میں نے یہ کھانی ہے. ہاں خشک گوشت ہو خشک پالک ہو. اور آگے گئے تو خشک گوشت اور خشک پالک پکی ہوئی تھی. پھر لنگر چلتے ہیں، پھر نظام چلتے ہیں، پھر راز و نیاز چلتے ہیں. پھر اللہ پاک قبروں کے نقشے ہٹا کے پھر قبروں کے اندر کی دنیا کھولتے ہیں. پھر کشف القبور بھی ہوتا ہے، کشف الصدور بھی ہوتا ہے، سینے کے راز کھل جاتے ہیں. کشف الورا بھی ہوتا ہے، کشف الحدید بھی ہوتا ہے، کشف کائنات سارے عالم کو اللہ پاک. پھر اللہ آنکھوں سے فرشتے بھی دکھاتے ہیں. کیوں؟ آگے پردے تو اللہ نے دیے ہیں، اللہ اس کے لیے پردے ہٹا دے. پھر آنکھوں سے جنات کو بھی دیکھتا ہے، پردے تو اللہ نے دی ہیں، اللہ چاہے اس کے لیے پردے ہٹا دے.
जब अंदर का मन, दिल के अंदर की रोंगटे खड़े करने वाला ये अमल दिन में किसी वक्त कहीं भी ये अगर कर ले, फिर इसके अंदर एक दुनिया, इसके अंदर एक राज और नियाज की निजाम खुलता है और अल्लाह पाक जल्ल शानहू और इसकी दिल की दुनिया को, मन की दुनिया को, जज्बों की दुनिया को आबाद और शाद कर देते हैं और इसको बामुराद कर देते हैं और इसके अंदर फिर एक नई दुनिया आबाद होती है, एक नया जहान आबाद होता है। चौथा रोजा और 4 शहादतें और 4 किताबें और 4 सिमतें। अपनी रूहानियत को भी मोहब्बत देनी है, अपने जिस्म को भी मोहब्बत देनी है और मोहब्बत एहतियात के साथ होती है। आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें। पर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुत तौबा और सलातुत तहज्जुद और सलातुल इस्तिग़फ़ार में 2 सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये दोनों नफिल बहुत कमाल नफिल है। इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं, जिसमें हर रात में फरिश्ते कहते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई लेने वाला। आप गुमान करें कि कबूलियत का कोई लम्हा है ऐसा जो हमसे कज़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा रोजा और 4 शहादतें और 4 किताबें और 4 सिमतें। अल्लाह अकबर। और निज़ाम आलम में 4 के अमल का और 4 की आदत का बहुत ज़्यादा, निज़ाम आलम में अल्लाह पाक ने इसको बहुत दखल दिया है और हमारा रोज़ा चौथा है। अच्छा, 3 रोज़ों में आपने एहतियाती भी की, अपनी रूहानी ताकत को, अपनी जिस्मानी ताकत को बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाया। रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार, अपने आप को तवज्जो दी। मोहब्बत प्यार इसलिए इस्तेमाल किया कि अपनी रूहानियत को भी मोहब्बत देनी है, अपने जिस्म को भी मोहब्बत देनी है और मोहब्बत एहतियात के साथ होती है। और मोहब्बत के लिए आपने अपने जिस्म पे और अपनी रूह पे तवज्जो देनी है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आप सहरी में तो वैसे उठते हैं, 10 मिनट पहले उठ जाएं। आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें, बस 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें। अच्छा, उस 2 में बहुत सी नियतें कर लें। सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिग़फ़ार, सलातुत तौबा। मौला, जो जिंदगी पहली गुजरी उस पे नदामत, जो जिंदगी पहली गुजरी उस पे तौबा, जो जिंदगी पहली गुजरी उस पे इस्तिग़फ़ार। तू शहंशाह है, तू करीम। तहज्जुद तो वैसे है, उसको सलातुल हाजत और सलातुत तौबा और सलातुल इस्तिग़फ़ार। अच्छा, अगर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुत तौबा और सलातुत तहज्जुद और सलातुल इस्तिग़फ़ार में पहली रकत में सूरतुल काफ़िरून 11 बार, दूसरी रकत में सूरत कुल हुवल्लाह, सूरतुल इखलास 11 बार। अल्लाह अकबर, बहुत ताकतवर अमल। फरमाया, जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, ये नफिल में सूरतुल काफ़िरून उसमें शामिल करे, पहली रकत में 11 और सूरत कुल हुवल्लाह पहली रकत में 11, और अल्लाह जल्ल शानहू को इन 2 सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कह के फरमाया कि ये नियत करे कि या अल्लाह, दाएं हाथ में सूरतुल काफ़िरून और बाएं हाथ में सूरत इखलास के नक्श लिखे हुए हैं और लिखी हुई सूरत, और मैं तुझे इन 2 सूरतों का वास्ता देता हूँ कि मौला, मेरे अंदर पाकी नहीं, मेरे अंदर मासूमियत नहीं, मेरे अंदर खताएं ही खताएं हैं। तू पाक है, तेरा कलाम पाक है, तू मुताहिर ताहिर है और मेरा मौला तेरा कलाम ताहिर मुताहिर है और पाक है। अल्लाह, इस कलाम के सदके में मुझे ये मुराद अता फरमा, मेरी ये मुश्किल हल फरमा, मेरी ये परेशानी दूर फरमा। और उसके अलावा ये सूरतें खुद आपके उन मसाइल का भी हल है जो ज़िंदगी में चल रहे हैं, क्योंकि सूरतुल काफ़िरून और सूरत इखलास, सूरत कुल हुवल्लाह, ये जादू का इलाज है, ये बंदिशों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है, ये मुश्किलात मसाइल का इलाज है, ये नज़र बद का इलाज है।
ये इंसान को ठोकरें नहीं खाने देती। सूरत अल काफिरून ठोकरें नहीं खाने देती। जो शख्स कहता है मेरी जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं, इस शब के मुकद्दर में सहर है ही नहीं, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर ठोकरें हैं, उससे कहिएगा ये तहज्जुद का अमल कर ले। आपको पता है कि आपने दूसरे से छठे रोजे तक सात सलाम का अमल भी किया, करेंगे, आज भी करेंगे, और बहुत ताकतवर अमल है सात सलाम का। कुरान पाक के 7 सलाम है और बहुत हैरत अंगेज अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है। मुश्किलात, मसाइल, नाकामी और परेशानियों के लिए उस अमल को नहीं छोड़ेंगे, उस अमल में तवज्जो करेंगे, उस अमल को फैलाएंगे। वो अमल तो इंशाअल्लाह आप कर रहे हैं 7 सलाम का, और यकीनन उसमें बरकत और खैर है, यकीनन उसमें राहत और रहमत है, यकीनन उसमें अता और आप ले चुके हैं। आज के चौथे रोजे में आप ले चुके हैं, और 7 सलाम का अमल आपको इल्म है आपने दूसरे रोजे से शुरू किया था, और छठे रोजे तक इंशाअल्लाह ये चलेगा। लेकिन साथ ये जो नफिल मैंने बताए हैं ना, ये दोनों नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल, इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। फिर अल्लाह को अल्लाह के कलाम का वास्ता देंगे कि मौला मैं तो कुछ नहीं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूँ, ए दुख सनु हर दम रौसी, रोंदी ही मर जावा हूँ। अल्लाह को अल्लाह के कलाम का वास्ता दें, बड़ा शहनशाह करीम है, कबूल करता है। सोचें, रब हो, सूरत अल काफिरून, सूरत इखलास हो, तहज्जुद का वक्त हो, नफिल हो, सजदे हो, और फिर सेहरी का वक्त हो, और रमज़ान की रात हो, जिसमें हर रात में फरिश्ते कहते हैं है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई लेने वाला। आप गुमान करें कि कबूलियत का कोई लम्हा है ऐसा जो हमसे कज़ा हो जाएगा। सारे कबूलियत के लम्हे हमने जमा करके अल्लाह के सामने फरियाद रखी है, इंशाअल्लाह कामयाब है, और सारे काम बन जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे, सब नाकामियां दूर हो जाएंगी, और राहत, रहमत और बरकत और अता और शफकत के दरवाजे, और इंशाअल्लाह कबूलियत है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप 7 सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वुजू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा, उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नज़र तेज होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा, और उसको नजर बद नहीं लगेगी। हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना, एक बार सूरत कद्र। सोचें, ये अमल अगर रोजे के साथ होगा, इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है, और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफा सूरत इन्ना अंजलना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70, 100, 70,000, 70 लाख दफा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्जा कुदरत। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोजे की बरकत से दे रहा हूं। सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कद्र हर वुजू के बाद जरूर पढ़ें। अच्छा, इसे सिर्फ ये रमज़ान के लिए नहीं है, ये रमज़ान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए, और रमज़ान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमज़ान में होती है उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएं सारा साल रहती हैं। ज़रूर करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत नफ़ा होगा। और फिर कहूँगा, रोज़े में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोज़ेदार हो के हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोज़ेदार हो के हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं, तो फिर मालूम ये हुआ क्योंकि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंज़लना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा, 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है, और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, और जरूर सुनेंगे।
جزاک اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا روزہ. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا، بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر منہ سے جھاگ ہوگی، پھر نڈال ہو جاؤں گا، پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا. تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن، بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے. روزہ تو ایسے ہے. تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے. بڑی عجیب بات کہی. جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے. اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا. پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں. کوئی ایسا نہیں مرا فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں. وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی. تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے. تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں، یہ سب کس مرض کے مریض ہیں. ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں. روزے میں رمضان میں ابتدا کر لیں، اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ کوئی ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے، اور ضرور سنیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا روزہ. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا، بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر منہ سے جھاگ ہوگی، پھر نڈال ہو جاؤں گا، پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا. تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن، بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے. روزہ تو ایسے ہے. تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے. بڑی عجیب بات کہی. جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے. اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا. پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں. کوئی ایسا نہیں مرا فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں. وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی. تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے. تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں، یہ سب کس مرض کے مریض ہیں. ان سے کہا کہ یہ سب
کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں. روزے میں احتیاط. اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے، کوئی پکی کھانی ہے، کوئی کیپسول کھانا ہے، کوئی شاشا، اور مغرب کے بعد پھر بوجھ پڑ جائے. میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں، تب احتیاط. اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا. میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا. وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا. اچھا، کھانے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے. آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے؟ اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے. ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے. اور ایک شوق کا کھانا. ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے. تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے. ان کا شوق کا کھانا تھا. ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے. میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے. یہ بہت ضروری ہے. کیا روزہ فٹنس کا نام ہے؟ روزہ صحت کا نام ہے؟ روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں. حیرت انگیز بات ہے اور دکھ ہوتا ہے. تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. فرمایا جو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑتا ہے. آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے، اچھا وہ ضرور سنیں گے آپ. 7 سلام، اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا، جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا، ایک بار سورت قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورت انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورت انا انزلنا، سورت قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا اسے صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے اور رمضان میں ابتدا کر لیں. اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سالہ سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ کوئی ہمارا قصور ہے. احتیاط.
बहुत ज़रूरी, और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंज़लना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा, 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है, और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, और ज़रूर सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आपने महसूस की कि 2 रोज़ों ने मुझे एक ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे, उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोजे मिले, और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं, खा के मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं? उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज, और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे, और असर तक हमारा बोझ हो, और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरख्वास्त है, इफ्तार और सहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ, हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फलां फलां बढ़ गया, और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की 2 कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं, सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना। एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे, दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी एक दरख्वास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए, और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है? कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है, और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा,
ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. فرمایا جو وضو کے بعد ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑتا ہے. آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے، اس میں ضرور سن لیجیے. اچھا وہ ضرور سنیں گے آپ 7 سلام، اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا، جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا، ایک بار سورت قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورت انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورت انا انزلنا، سورت قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے. رمضان میں ابتدا کر لیں، اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورت انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سنیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا روزہ. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا، بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر منہ سے جھاگ ہوگی، پھر نڈال ہو جاؤں گا، پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا. تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن، بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے. روزہ تو ایسے ہے. تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے. بڑی عجیب بات کہی. جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے. اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا. پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں. کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں. وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی. تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے. تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں، یہ سب کس مرض کے مریض ہیں. ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں. روزے میں احتیاط. اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو،
اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے، کوئی پھکی کھانی ہے، کوئی کیپسول کھانا ہے، کوئی شاشا